राजधानी कोलकाता में आज सुबह मिनी बस में धुआं निकलते देख चारों ओर दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार बिराती विवादी बाग रूट की बस आज सुबह करीब 8:30 बजे सेंट्रल एवेन्यू एमडी रोड क्रॉसिंग पर पहुंची तो चालक ने बस से धुआं निकलते देखा। वही घटना के प्रकाश में आने के बाद तुरंत ही यात्रियों को बस में उतार दिया गया। इस बीच धुआं बढ़ता जा रहा था। खबर मिलते ही दमकल की एक गाड़ी पहुंची और स्थिति पर काबू पाया। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। शुरुआत में माना गया कि दुर्घटना यांत्रिक खराबी के कारण हुई। বাসে প্যাসেঞ্জার ছিল না, প্যাসেঞ্জার ছিল। বাসটা কি এখানে মাঝ রাস্তায় আগুন লাগবে না সাইড করে দিয়েছে? ওখান থেকে সিঙ্গেল দিয়ে আগুন ধোঁয়া বেরিয়ে এখানে নিয়ে এলো। আচ্ছা, নিয়ে আসার পর এখানে চেপে দিয়েছিল, আমরা কিছু করে রাখবো, ধোঁয়াটা বেরোচ্ছে। কোনো আওয়াজ হয়েছিল? না না না, তারপরে কি হলো? পুলিশ ড্রাইভার বন্ধ করতে পারছে, বন্ধ হচ্ছে না। রাস্তা একটা দুটো আমাদের ড্রাইভার একটা ওটা বন্ধ করলো, তারপরে দমকল এলো, নিয়ে দিল জল মেরে। আপনার নাম? আমার নাম খুশি। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के चंद्रडांगा घोष मोहल्ले के रहने वाले पंचू गोपाल घोष के बंद घर में चोरी की घटना घटी। पंचू गोपाल बाबू ईसीएल के सेवानिवृत्त कर्मचारी 2 दिन पहले वो ईसीएल के झांझरा कॉलोनी स्थित अपने बेटे के घर गए थे। उनके पुत्र मिथुन घोष भी वर्तमान में ईसीएल कर्मी है। पंचू गोपाल बाबू और उनकी पत्नी 2 दिन पहले अपनी बहू की शारीरिक बीमारी के बारे में पूछताछ करने गए थे। चंद्रडांगा अपने घर में खुद को बंद करने के बाद 2 दिनों तक अपने बेटे के घर में रहे। शुक्रवार की सुबह वो गांव स्थित घर पर आया तो देखा कि सामने के दरवाजे का ताला बरकरार था, लेकिन अंदर के कमरे के सभी दरवाजे के ताले टूटे हुए थे। घर की सभी अलमारियां टूटी हुई थी और गदा फर्नीचर पड़ा हुआ था। चारों तरफ अस्त व्यस्त। पंचू गोपाल बाबू के बेटे मिथुन घोष ने बताया कि घर में करीब 3 लाख रुपए नकद थे। इसके अलावा 30 लाख रुपए के सोने के आभूषण। दुर्गापुर फरीदपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। ঘটনা হচ্ছে যে আমি চাকরি সূত্রে ঝাড়া নাগাড়া কোনো কলোনি থাকি, ঠিক আছে। তো ঘটনা যে এখন বাবা মারা যাওয়া আসা করে, হ্যাঁ, তো 5-6 দিন হলো বাবা মারা ওখানে গিয়েছে, আসা যাওয়া করে। দিনে দুপুরবেলা দিনে আসে, হয়তো ঘর বাড়ি পরিষ্কার করার পরে সন্ধ্যার দিকে চলে যায়, ঠিক আছে। তো এবারে আজকে এসেছিলো ঘর বাড়ি পরিষ্কার করার জন্য। তো এসে দেখছি ঘরের এই অবস্থা, সব আলমারি দরজা ভাঙা ভাঙা, কিন্তু বাইরের চাবিটা দেওয়া ছিল, মানে যত বাইরেকে বুঝতে পারেনি যে ঘরের মধ্যে চুরি হয়েছে। ভেতরের তালাগুলো ভেঙেছে, কিন্তু এটা পাঁচির উপরে ডিঙিয়ে এটা কাজটা হয়েছে, ঠিক আছে। তো এখন যে সোনাগুলো মানে ছিল, যেগুলো সব আমার স্ত্রীর মায়ের বোনের রাখা ছিল আলমারির ভিতরে, 2-3টা আলমারি ছিল, হ্যাঁ, সেগুলো আপনার দেখুন যে অবস্থা করেছে, ভেঙে ভেঙে নিয়েছে। আনুমানিক এখন মোটামুটি ধরুন মোটামুটি 30-32 লাখ টাকা হবে। এবারে দেখুন কম বেশি হতে পারে, সেটা আনুমানিক। দেখুন টাকা তো যা ছিল বাবারই ক্যাশ থাকবে হয়তো। কত টাকা? এখানে থেকে কত টাকা?
হ্যাঁ বাবার টাকা মোটামুটি এবারে তো কত টাকা তুলেছে, হ্যাঁ 3 লাখ টাকা মতো ছিল বলছে। তো মনে হচ্ছে টাকা ওই টাকা ক্যাশটা পাওয়া যান 2-3 লাখ মতো। হ্যাঁ চারিদিকে বাড়ি আছে, বাড়ির মধ্যে বাড়ি। হ্যাঁ এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে যে দেখুন এটা তদন্তের ব্যাপারে এবারে কী করছে। সন্দেহ এখন কাউকে কিছু সন্দেহ নেই, ব্যাপারটা হচ্ছে এটা পুলিশের কাজ, পুলিশ দেখুক কীভাবে কী করতে পারছে, এটা আমাদের সন্দেহ কিছু নেই। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल नगर निगम के 23 नंबर वार्ड अंतर्गत अलीनगर की कुछ महिलाओं ने आज आसनसोल नगर निगम जाकर मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की और उन्होंने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। इनका कहना है कि 23 नंबर वार्ड के अलीपुर इलाके में अजहर सदरुल इरशाद और उनके साथियों ने 22 तारीख की रात में इलाके के एक घर से एक 10 वर्षीय लड़की को उठा लिया और पास के एक गली में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि उस वक्त उस घर में कोई पुरुष नहीं था, वह बच्ची अपनी मां के साथ सो रही थी जब उन अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इन महिलाओं ने बताया कि इस मामले में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, लेकिन 22 तारीख से लेकर अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसलिए आज वह नगर निगम में आए हैं ताकि आरोपियों की गिरफ्तारी हो सके। उन्होंने कहा कि वह फिर से थाना जा रहे हैं और जब तक उन आरोपियों को जेल में नहीं डाला जाता वह लोग शांत नहीं बैठेंगे। घटना हुआ है सर 1:30 बजे रात में। मेरे घर में कोई भी जेंट्स नहीं, 4 दिन पहले 22 तारीख को। जानते हैं क्या हुआ है कि 10 साल का छोटा बच्ची है, बच्ची को टान के 6-7 जन मिल के गली में लेके चल गया। ले जाने के बाद बच्चे के वीडियो दिखाए, छाती उती भी नोच लिया है, पैंट उठ सब खोल लिया। उसका माँ बचाने की कोशिश की, उसका माँ को बहुत मारा। ठीक है, अब कल आया है 3 दिन के बाद उसका माँ घर में नहाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में था। 3 दिन के बाद नहाने के लिए आया, बोला बच्चा तो बच गया ना, तुमको नहीं छोड़ेंगे अगर केस करेगा तो हम लोग को डर हुआ जान में। हम लोग कॉर्पोरेशन है, पाड़ा का सारा आदमी गर्म हो गया कि तुम लोग का गुंडागिरी का। वो लोग थोड़ा क्रिमिनल है सर, गुंडागिरी करता है। गुंडागिरी कह रहे उन लोग का हमारा क्या वहाँ पर रहने वाला ना बाहर का नहीं, वहीं के रहने वाला है। हम लोग डरते हैं उन लोग से। जगह का नाम क्या है? अलीनगर, हाँ सर अलीनगर। दे रहा वो लोग का नाम क्या है? अजहर नाम है उनका, उसका नाम सदरुल है, इसरत यही सब है, रब्बानी। तो आप लोग क्या थाना में कंप्लेन किए थे? हाँ हम लोग कंप्लेन किए, तो थाना लोग एक्शन लिया? अभी नहीं लिया तब ना आए सर यहाँ। तो मेयर साहब का आने के बाद आप लोग क्या अभी बुलाए थाने में। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग को वही था थाने ही से इंसाफ मिलेगा। हम लोग जान रहे हैं, हम लोग को यहाँ से बहुत अच्छा सुविधा मिलेगा। आप लोग अभी क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि जो मेरा बच्चा के संग गलत करने की कोशिश किया, खून कर दिया है, आरोपी को बस पकड़ ले और हम लोग कुछ नहीं चाहिए। आरोपी अंदर हो जाएगा, हम लोग बस कुछ नहीं करेंगे। नहीं अंदर होगा तो हम लोग रोड पे भी बैठेंगे, शांति से नहीं बैठेंगे। बच्चे की सवाल आज मेरा बच्चा साल का भी बच्चा है, 10 साल का 10 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा पढ़ती है, स्टूडेंट है। आज देखिए मेरे बच्चे गलत का भी बच्चा है, देखिए बच्चा बहुत बुरी तरीके से घायल है। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम रोड पर बैठेंगे। काउंसिल का बोला, काउंसिल का हाँ 23 आपका नाम? हमारा नाम है ना खातून। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। आसनसोल रेलवे डिवीजन के डीआरएम चेतनानंद सिंह ने बुधवार को डीआरएम कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ सीनियर डीओ से रूबरू हुए। उन्होंने केंद्रीय बजट के बाद आसनसोल रेलवे डिवीजन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने रखी। उन्होंने बताया आसनसोल रीडेवलपमेंट पे काम चरणबद्ध तरीके से बिल्कुल सही समय पर चल रहा है। डिफाई किया है और उसको मेल एक्सप्रेस की तरह ट्रीट करते हैं। ऑफिशियली हम नहीं कर रहे, चूँकि वो ऑफिस गोअर्स हैं या काम करने के बाद ऑफिस से घर जा रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने ये टारगेट बनाया है। मतलब क्या है कि हम ये तो नहीं कह सकते कि ट्रेन लेट चलनी चाहिए, लेकिन जो रियलिटी है उसको लेके हम बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये बनाया है कि कुछ भी हो जाए आधे घंटे से ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। ट्राई करेंगे कि पूरा समय पे चले, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हो रहा है तो पैसेंजर को काफ़ी नुकसान हो रहा है, काफ़ी तकलीफ़ आ रही है। जो आसनसोल बर्दवान में 0353 है, आई थिंक एक ट्रेन है। प्रॉब्लम यह है कि जब वो चलती है सारे मेल एक्सप्रेस उसी समय चल रहे हैं। प्रॉब्लम हम लोगों ने काफ़ी इसको डिटेल में गए, क्योंकि स्पेशली दुर्गापुर से लोग चढ़ते हैं बर्दवान जाने के लिए,
जो आप कह रहे हैं मैं पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ। काफ़ी हम लोग इस पर सोचे कैसे इससे रास्ता निकाला जाए। तो अभी कुछ 10 से 15% हम इम्प्रूवमेंट कर पाए और हमारा विश्वास है कि हम लोग काफ़ी सा लिंक चेंज कर रहे हैं। लिंक के बारे में सीनियर डीएम साहब आज नहीं आए हैं, दोबारा हम लोग बातचीत करेंगे। लिंक हम लोग काफ़ी ट्रेन्स का चेंज कर रहे हैं, वो अलग एक विषय है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी वो सब प्लानिंग में है और विदिन 1 से 1.5 महीने में आप पेपर नोटिफिकेशन देखना चालू करेंगे। कई ट्रेन्स के टाइमिंग्स थोड़े थोड़े चेंज होंगे, जिससे पंक्चुअलिटी, जैसे अभी क्या है ट्रेन आसनसोल जसीडी हम लोग दुर्गापुर है, ये तो मेन हम लोग का गुडशेड है। उसमें बहुत ज़्यादा माल्स लोडिंग होता है, अनलोडिंग होता है, उसके लिए कंजेशन बहुत हो रहा है। उसके लिए हम लोग सैटेलाइट साइडिंग्स बहुत डेवलप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आसनसोल में हम लोग 12 गुडशेड डेवलप किया, उसको भी अभी 1 लेन का 1 वार्ड का है, उसमें हम लोग प्लान कर रहे हैं और एडिशनल 1 वार्ड बना देंगे। सो वहाँ से हम लोग लोडिंग भी बढ़ा देंगे। अभी तो स्लैग का लोडिंग हो रहा है और ज़्यादा कम्युनिटीज भी आने वाला है। सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के लिए हम लोग का बहुत रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो सिमिलरली इन जसीडी मोहनपुर में, सो वो जसीडी का सैटेलाइट सेटिंग होगा। यहाँ से हम लोग जसीडी में गिरने पे पैसेंजर्स के लिए बहुत उसमें क्षति हो सकती है। तो वैसे 18 टैंक्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे। 18 में से ऑलमोस्ट हम लोगों ने 15-16 ऑलरेडी तोड़ के हटाए हैं। उसके रिप्लेसमेंट के लिए नए 18 टैंक्स ऑलरेडी सैंक्शन हो गए हैं, जिसकी लागत करीब 18 करोड़ है। वो भी सैंक्शन आ गया है, उसका हम लोग टेंडरिंग कर रहे हैं। तो उसको हम लोग टॉप प्रायोरिटी पे नया टैंक बना। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले कुछ दिनों से पूरे पश्चिम बंगाल के साथ साथ आसनसोल बाजार में भी आलू की भारी कमी देखी जा रही है। आलू व्यापारी हड़ताल पर चले गए थे, जिसे देखते हुए बाजार में ये कमी हो गई थी। हमने इस बारे में पीयूष सोनकर नाम एक व्यापारी से बात की तो उन्होंने कहा कि हड़ताल की वजह से बाजार में आलू की कमी हो गई है। इस वजह से नौबत अब दुकानें बंद करने तक आ गई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पश्चिम बर्धमान की जिला शासक के दफ्तर से आश्वासन मिला कि राज्य सरकार उचित मूल्य पर दुकानदारों को आलू उपलब्ध कराएगी। इसके बाद दुकानदार वह आलू बाजार में बेच सकेंगे, जिससे उम्मीद है कि आलू की ये कमी दूर हो जाएगी। दुकानदार हैं हम लोग, हमारे पास माल है नहीं, जिसकी वजह से माल हम लोग मार्केट में सप्लाई कर नहीं पा रहे हैं। स्ट्राइक की वजह से माल एकदम भी नहीं है, दुकान बंद होने के कगार पर खड़ा है। सरकार आप लोगों का कहाँ से आता है? हमारा मेन माल जो आता है बांकुड़ा और आपका बर्धमान के डिस्ट्रिक्ट से आता है। तो आज कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है कब से? आज कुछ इन्फॉर्मेशन डीएम सर के तरफ से ये आश्वासन मिला है कि हम लोगों को माल अवेलेबल कराया जाएगा स्टोर के ज़रिए, और सरकार इसमें इंटरफेयर करेगी और फेयर प्राइसेस पर हम लोगों को माल मिलेगा, ताकि हम लोग उसको मार्केट में अवेलेबल करा पाएँ। और जो मार्केट में शॉर्टेज है ये कल से, ये सारी प्रक्रियाएँ जो हैं, जितना चीज़ें हैं, ये कल से होगा। क्या नाम है आपका? पीयूष सोनकर। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल के बारावनी थाने के पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। बारावनी थाने के पानोरिया गांव निवासी चिंतामणि 4 में मोबाइल ATM लगाने के नाम पर 12 लाख रुपए की ठगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। वही घटना के जांच के बाद बारावनी थाने के पुलिस ने कोलकाता मध्यम ग्राम और बसद्रोनी इलाके से छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उसके पास से 40 मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप बरामद हुआ है। DCP संदीप करार, ACP हीरापुर इफ्सिता दत्ता, बारावनी थाना प्रभारी मनोरंजन मंडल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस साइबर धोखाधड़ी के मध्यम ग्राम के एक कॉल सेंटर की आड़ में अंजाम दिया गया था, जहां से वह फ़ोन करके ATM या मोबाइल टावर लगाने सहित विभिन्न तरीकों से लालच देता था। पुलिस ने इस चक्र की मास्टरमाइंड 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड का नाम शुभंकर ब्रह्मचारी है। मास्टरमाइंड का घर कोलकाता बसद्रोनी थाना क्षेत्र में है और उसका कार्यालय मध्यम ग्राम क्षेत्र में था। पुलिस घटना की जांच कर रही है। বারাবণী থানা একটু ভালো করে কাজ করলেন। কিছুদিন আগে আমি একটা কমপ্লেইন্ট পেয়েছিলাম ফ্রম চিন্তন হরণ স্যার। ওনাকে একটা ফোন এসেছিল, ফোনে বললেন কি আপনার এখানে আমি একটা ATM বসাবো, বলে ওনাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওনার থেকে 12 লাখ টাকা ওনার অ্যাকাউন্ট থেকে ট্রান্সফার হলো। ও কেসকে ভালো করে ইনভেস্টিগেট করলাম। ইট ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট, কোনো প্রুফ ছিল না, কোনো লিড ছিল না, বাট আমার কি ভালো করে
বারবানি থানা থেকে সুদীপ আছে, মনোরঞ্জন আছে, আমার এসিপি ইফতা আছে। উই ফলোড আ লট অফ লিডস, অনেকগুলো অ্যাকাউন্ট দেখলাম, লোকগুলো अकाउंट्स देखे, फोन नंबर्स देखे, वी कुड फाइनली आइडेंटिफाई द কালপ্রিটস। কালকে রেড করে আমি ধরা পড়লাম। রেড করার পরে আমি দেখলাম কি ওখানে একটু পুরো বড় কল সেন্টারের সেটআপ চলছে। ওখানে মোটামুটি 35 থেকে 40 জন কাজ করলেন ওখানে, মেয়েরা ছেলেরা কাজ। सर कॉल सेंटर कहाँ से पकड़े? আসছে ওখানে আসছে। তো কল সেন্টার ছিল মাধ্যম গ্রামে, তো মাধ্যম গ্রাম থেকে এনাকে ধরা পড়লাম। মাস্টারমাইন্ড আছেন শুভঙ্কর ব্রহ্মচারী, और उनार मिसेस आছেন মানসী পাল। দে আর দ্য মাস্টারমাইন্ডস। উনি কল সেন্টারের ওনার আছেন, আর ওনার সঙ্গে আরেকটা মাস্টারমাইন্ড আছে মৌসুমী নন্দী। এই তিনজন মিলিয়ে ও কল সেন্টারের ওনার আছেন। এন্ড দে ইউজ টু রিক্রুট পিপল, 10,000 5,000 টাকা মান্থলি ইনকাম বলে ওনাকে একটা স্ক্রিপ্ট দিতেন। স্ক্রিপ্ট দিয়ে উনি ফোন করে বলবেন কি আপনার এখানে আমি এটিএম বসাবো, আপনাকে কি টাওয়ার বসাবো বলে। দে হ্যাভ অলরেডি বিন অ্যারেস্টেড মাল্টিপল টাইমস ফ্রম হোয়াট আই হ্যাভ লার্নড। মানে প্রফেশনাল ক্রিমিনাল আছে। অ্যান্ড অ্যাজ ইউ ক্যান সি আমি অনেকগুলো আমি পেয়েছি ওখানে, অ্যারাউন্ড 44 মোবাইল ক্যামেরাস, মোবাইল ফোনস ওখানে পেয়ে গেছে। উই হ্যাভ ওয়ান ল্যাপটপ ওয়্যার উই হ্যাভ লট অফ অ্যাকাউন্ট ডিটেলস। অনেকগুলো বুক আছে যেখানে ওনার স্ক্রিপ্ট কি বলতে হবে কাস্টমারকে, কাউকে ট্রান্সফার করতে হবে কলকে, ওটা সব পেয়েছি, স্ক্রিপ্টও আছে। সো দিস ইজ এ ভেরি বিগ উইন। আমি আশা করি আফটার ইন্টারোগেটিং আমি और লিড পাবো। অনেক লোক যিনি মানে আমি চিটেড, ওনাকে একটু আমি জাস্টিস দিতে পারি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुवार को आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से आसनसोल नगर निगम के मेयर को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर यहां कांग्रेस नेता प्रसन्नजीत पुइतुंडी, शाह आलम सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। इन्होंने उमर को मुख्य 4 मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए प्रसन्नजीत पुइतुंडी ने बताया कि पिछले 1 साल से अंडरग्राउंड केबलिंग के नाम पर आसनसोल के विभिन्न इलाकों में रास्तों को खोदा जा रहा है, लेकिन उन रास्तों की मरम्मत नहीं की जा रही है, जिस वजह से वहां पर अक्सर हादसे हो रहे हैं। आज के ज्ञापन के जरिए उन्होंने मेयर से ये जानने की कोशिश की कि कब तक इन रास्तों को पूरी तरह से निर्माण हो जाएगा, जिससे कि लोगों की परेशानी दूर हो सकेगी। हम लोग आज आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस की ओर से आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर साहब के पास में हम लोग आए हैं एक मेमोरेंडम देने के लिए, क्योंकि आसनसोल का पूरा शहर ही नहीं बल्कि आसनसोल का पूरा 106 वार्ड में आप देखेंगे कि जिस तरीके से रास्ते घाट का अवस्था खराब है। पूरा रास्ता जगह जगह गड्ढे हैं, बच्चे हमारे स्कूल जाने के वक्त बच्चे गिर जा रहे हैं, साइकिल मोटरसाइकिल से लेकर रिक्शा ऑटो चलाना मुश्किल हो गया। हम लोग मेयर साहब से ये डिमांड किए हैं कि जो रास्ता घाट का जो अवस्था खराब है, भले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का आप अगर ये कहेंगे कि काम चल रहा है तो काम बहुत जगह पूरा हो चुका है, वो रास्ता भी नहीं बन रहा है, और बहुत जगह काम चल रहा है तो उसका भी रास्ता जहां जहां काम हो जा रहा है उसको कम से कम अभी उसको रिपेयरिंग के तौर पे। আসানসোল পৌর নিগম এলাকার বর্তমান যে জীর্ণ পরিস্থিতি, এক হচ্ছে রাস্তাঘাটের যে দুরবস্থা। আজ থেকে 1-1.5 বছর আগের থেকে দেখছি ইলেকট্রিকের হাই টেনশন লাইনকে আন্ডারগ্রাউন্ড করার জন্য বিভিন্ন এলাকা কেটে দেওয়া হয়েছে। কাটার পর রাস্তাগুলোকে রিপেয়ারিং করতে হবে, তো হয়নি, মাটি ভরাট করে রেখেছে। সেখানে বর্ষার বৃষ্টিতে কাদা হচ্ছে, মানুষ উল্টে পড়ে যাচ্ছে, বাচ্চারা স্কুল যাওয়ার সময় গর্তে ঢুকে যাচ্ছে। যিনি এমআইসি ছিলেন সম্মানীয় ব্যক্তি, উনি সরকারি গাড়িতে চেপে মনে করছেন যে কংগ্রেসের মতন রাজনৈতিক দল এদের পায়ের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেওয়া যাবে। উনি যখন দেখছেন আমরা কর্পোরেশনের গেটে দাঁড়িয়ে মেয়র সাহেবের কাছে সময় নিয়ে আমরা ডেপুটেশন দিচ্ছি, উনি 20 মিটার আগের থেকে দেখেও গাড়িটা ঢোকাচ্ছেন, উনি দেখাচ্ছেন ক্ষমতা। ওনাকে এটুকুই বোঝালাম, ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अक्सर कुछ लोग मदद करने के नाम पर लोगों को चूना लगा देते हैं। ऐसी एक घटना नीगा कोलियर इलाके के रहने वाले विकास चंद्र मंडल के साथ हुआ।
उन्होंने बताया कि उनका कैनरा बैंक में अकाउंट है। वह कल एक्सिस बैंक के एटीएम से पैसा निकालने के लिए गए थे। काउंटर में से एक काउंटर में कुछ युवा थे, इसीलिए वह दूसरे काउंटर में गए। जब वह दूसरे काउंटर में गए तो उन युवाओं ने उनसे कहा कि वह पहले वाले काउंटर में आ जाए, क्योंकि दूसरे काउंटर के एटीएम से पैसा नहीं निकलेगा। उनकी बात पर भरोसा करके वह दूसरे काउंटर पर आ गए। इसके बाद जब पैसा निकालने पर कोई समस्या रही थी तो उन लोगों ने विकास चंद्र मंडल की मदद करने की बात कहे, मगर मदद करने के नाम पर उन लोगों ने चुपके से विकास चंद्र मंडल के एटीएम कार्ड का पिन नंबर जान लिया और बारी बारी से तकरीबन 2 लाख रुपए हथिया लिए। विकास चंद्र मंडल ने कहा कि कल उनके बेटे का कॉलेज में एडमिशन है, इसीलिए उन्होंने इतने सारे पैसे सेविंग्स अकाउंट में रखे थे। इसके बाद उन्होंने आसनसोल दक्षिण थाने से संपर्क किया तो उन्हें साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। কালকে আমি আসানসোল এক্সিস ব্যাংকে গিয়েছিলাম ঠিক 9:33 ওই টাইমে। তো এটিএমে যখন ঢুকলাম দুটো মেশিন আছে, তো একটা মেশিনে ওরা কিছু কাজ করছিল আর একটা পাশে মেশিন আছে, ওইটাতে আমি গেলাম আমার নিজের টাকা তোলার জন্য। তো তার বদল ওরা बोले दादा इसमें नहीं उठेगा, इसमें आइए, इसमें कर लीजिए, मेरा भी नहीं उठा है। तो ही हम इधर से फिर इधर এই মেশিন में आए, এই মেশিনে চলে এলাম। তখন আসার পর ওরা আবার বলছে नहीं उठ रहा। मतलब ना ना টাকা তো উঠছে না। তা করতে ওরা কী করলো, আমার এটিএমটা আমার কাছ থেকে বললো সব कुछ करने का कोशिश किया, আমি जैसे हेल्प करता ওইরকম হেল্প করবার জন্য চেষ্টা করলো। তারপর আমার এটিএমটা ওরা আমার এটিএমটা বার করে একটা অন্য এটিএম ঢুকিয়ে দিল। ও একটা ফেক এটিএম ওরা ঢুকিয়ে দিল, আমাকে কোথার মধ্যে ফাঁসিয়ে দিল। সেই কোথাতে আমি ফেঁসে গেলাম আর আমার এটিএমটা বার করে ওইটা ইয়ে করে নিল। আমার এটিএম নাম্বারটা পিন নম্বরটা আমার কাঁধের উপরে চেপে যেন পিন নম্বরটাও দেখে নিল। তারপর ওরা দুজন আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। আমার মেসেজ আসতে ধরুন 2 থেকে 3 মিনিট টাইম লাগে। তো মেসেজ যখনই 99,000 টাকার মেসেজ এসছে, আমি তখন ব্যাংকের ভিতরে গেলাম। ব্যাংক তখন খুলেনি, 9:50 এরকম টাইম। ব্যাংকের ভিতরে গেলাম, ব্যাংকের ভিতরে গার্ডকে বললাম, গার্ড এসে পুরো দেখছে যে বলছে আপনার তো এই এটিএমটা পিন নাম্বার গলত আছে। আবার কোনো মতেই টাকা উঠলো না। তখন আমি আবার ওইখান থেকে আবার সঙ্গে সঙ্গে আবার মেসেজ দেখছি, আবার 50,000 গায়েব। আবার ওই করে আমার 2 লাখ টাকা সঙ্গে সঙ্গে গায়েব। তখন ব্যাংকের ম্যানেজার তখন আমাকে বললো যান দৌড়ে যান কানাডা ব্যাংকে যেয়ে পরে আপনার অ্যাকাউন্ট সব বন্ধ করান। এটা কি আপনার সেভিংস অ্যাকাউন্ট ছিল? হ্যাঁ, সেভিং অ্যাকাউন্ট ছিল। কালকে ছেলের অ্যাডমিশন আছে কানাডা ব্যাংকের। কালকে ছেলের অ্যাডমিশন আছে, এই জন্য টাকা সেভিং অ্যাকাউন্টে রেখেছিলাম। কলেজে অ্যাডমিশন আছে। পুলিশের কাছে গিয়েছিলেন? হ্যাঁ, সব সাউথ থানা তো আমাদেরকে পাঠাই দিল ক্রাইম ব্রাঞ্চে। ক্রাইম ব্রাঞ্চে গেলাম, ওইখানেও লিখিত দিলাম। লিখিত দেওয়ার পর ওরা একটা জিডি বা কেস ফাইলের কাগজ দিল আমাদেরকে, পুরো চিঠি উঠি লিখে। এবার এটিএম যে মানে এই এটিএমটা আমার নয়, ফেক নম্বর, সেটা আবার কানাডা ব্যাংক থেকে বার করে অরিজিনাল এটিএমের নম্বর 12টা ডিজিট যেটা হয় সেটা বার করে পরে দিলাম। চিঠিতে লিখলাম আমার নাম বিকাশ চন্দ্র মণ্ডল, নিঙ্গা কলিয়ারি, निगा कनाडा। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बजट में भेदभाव और देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही साथ बजट में भेदभाव को लेकर कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज 25 जुलाई को दक्षिण कोलकाता जिला कांग्रेस की ओर से एक विरोध रैली निकाली गई, जो भवानीपुर जादू बाबू बाजार के सामने पहुंचे, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पुतला जलाया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनडीए सरकार का तीसरा पूर्ण बजट पेश कर दिया है। इस बजट में वित्त मंत्री ने जिस तरह से बिहार और आंध्र प्रदेश पर मेहरबानी दिखाई, उससे पता चलता है कि बजट मोदी सरकार के संकट से बचाने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल थे। আজকে আমাদের বিক্ষোভ দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বাজেটের বিরুদ্ধে, কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরুদ্ধে আমাদের বিক্ষোভ। তৃতীয় এনডিএ সরকারের পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনজি। এই নির্মলা সীতারামনজিকে আমাদের প্রশ্ন যে আপনারা যে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে, শিক্ষা খাতে কোনো ব্যয় বরাদ্দ করা হয়নি। 100 দিনের কাজে কোনো দিশা দেখানো হয়নি। এটা আমাদের কর্মসংস্থান, সরকারি কর্মসংস্থান ওনারা বলছে
30 সাল পর্যন্ত 1 কোটি বেকারের চাকরি দেবে। আমরা লক্ষ্যমাত্রা দেখেছি, কিন্তু আমাদের দিশা দেখতে পাচ্ছি না কোথায় চাকরি হবে। আজকে আপনারা জানেন যে পূর্বোদয় প্রকল্প বলে একটা প্রকল্প চালু করেছে অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে। সেখানে অন্ধ্রপ্রদেশকে 15,000 কোটি টাকা, বিহারকে 58,000 কোটি টাকা দিয়েছে, কিন্তু পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে কিছু বলা হয়নি। আমরা মনে করি পশ্চিমবঙ্গে এই বাজেটে বঞ্চনা করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বঞ্চিত করা হয়েছে। পশ্চিমবাংলার বিধানসভা নির্বাচনে 75টা বিধায়ক আছে পশ্চিমবাংলায়, এখন বর্তমানে 12টা এমপি আছে। আজকে তাদের কাছে প্রশ্ন করতে চাই, পশ্চিমবাংলার মানুষ তো বাম কংগ্রেসকে ভোট দেয়নি, পশ্চিমবাংলার মানুষ বিজেপিকে দ্বিতীয় পছন্দ মনে করেছে। তাই পশ্চিমবাংলার এই সমস্ত বিধায়ক আর সাংসদরা কি করতে আছেন? তারা কেন বিক্ষোভে নামছেন না আমাদের সাথে? কেন পশ্চিমবাংলাকে বঞ্চিত করা হলো? কেন নির্মলা সীতারামনজি এবং নরেন্দ্র মোদী সরকার বাংলাকে বঞ্চিত করলো এই বাজেটে? তার বিরুদ্ধে আমাদের বিক্ষোভ। দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আজকে আমরা নির্মলা সীতারামনজির বিরুদ্ধে আমাদের বিক্ষোভ। এই বিক্ষোভ আর কে, এই বাজেট কিছু নয়, এটা কুর্সি বাজাও বাজেট। যে নরেন্দ্র মোদী সরকার পঙ্গু সরকার, এই সরকার বেঁচে আছে দুটো স্ক্যাচের মধ্যে, একটা স্ক্যাচ নীতিশ কুমার, একটা স্ক্যাচ হচ্ছে চন্দ্রবাবু নাইডু। এই দুটো সরকারকে দুজন নেতাকে হাতে রাখার জন্য এই বাজেট আমরা মনে করি এটা কুর্সি বাঁচাও বাজেট। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। पश्चिम बंगाल आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के सदस्यों ने कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्यता सामाजिक सुरक्षा केंद्र के नाम पर सिम कार्ड के साथ एंड्रॉयड फ़ोन सहित कई व्यवसाय और सेवा मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया। गुरुवार को जब उस संगठन के सदस्य शहर में बांकुड़ा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की ओर मार्च करना चाहते थे तो पुलिस ने उनका रास्ता रोक दिया। इसके चलते वे वहां पर ही खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। बाद में उस संगठन के 6 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी कार्यालय गया और अपनी मांगे सौंपी। वही पश्चिम बंगाल आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के अनुसार दैनिक आवश्यकताओं की कीमतें आसमान छू रही है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों का आवंटन नहीं बढ़ रहा है। यहाँ तक कि व्यापारी भी आलू और अंडे का भुगतान नहीं करना चाहते, क्योंकि पिछले 2 महीने का पैसा बकाया है, जिसमें समस्या बढ़ जा रही है। केंद्रीय बजट में भी उन्हें वंचित रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जल्दी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे लोग अगले बड़े आंदोलन में भाग लेने को मजबूर होंगे। আমাদের আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আমি জেলা সম্পাদিকা চায়না কর্মকার আজকে বাঁকুড়া জেলার সমস্ত ব্লকের দিদিদেরকে নিয়ে আজকে আমরা এই প্রোগ্রাম করতে বাধ্য হয়েছি। তার কারণ সরকার আমাদেরকে যে দায়িত্ব দিয়েছে, যে মা শিশুর দায়িত্ব দিয়েছে, যে সেন্টার চালানোর জন্য ওনারা যে ডিম সবজি জ্বালানি পান, মানে যেটাতে আমরা রান্না বান্না করি, এখন দেখা যাচ্ছে বাজার দর অনুযায়ী ডিমের যে দাম সরকার আমাদেরকে দিচ্ছে 6.5 টাকা, অথচ বাজারে দাম আছে 7 টাকা, মানে 50 পয়সার একটা ঘাটতি। শুধু তাই নয়, আমরা দীর্ঘদিন ধরে আমাদেরকে সেন্টার এইভাবে চালাতে হয়, আমরা আগে চালিয়ে রাখি, তারপর সরকার আমাদেরকে টাকা দেয়। মানে মে মাস, জুন মাস হয়ে গেল, 2 মাস হয়ে গেল আমাদের কর্মী দিদিরা সেন্টার চালিয়ে রেখেছে, সরকার কিন্তু কোনো টাকা দেয়নি। 2 মাস হয়ে গেছে, মানে আমাদের যে দোকানদাররা যারা ধারে মাল দেন তারা কিন্তু এই মুহূর্তে আর মাল দিতে চাইছেন না। তার মানে মা শিশুরা কিন্তু এখন ডিম থেকে বঞ্চিত হওয়ার মুখে। আমরা চাইছি অতি সত্বর আমাদেরকে এই যে বকেয়া যে বিলটা রয়েছে সেটা দিয়ে দেওয়া হোক। শুধু তাই নয়, আমাদেরকে সেন্টার পিছু মানে যেমন বাচ্চা থাকবে বা যেমন বেনিফিশিয়ারি সে অনুযায়ী জ্বালানি দেওয়া হয়, 19 টাকা, 21 টাকা, 23 টাকা, যেখানে 100 জন 150 জন করে রান্না হয়। সত্যি আজকে মানে বাজার দর অনুযায়ী 21 টাকা, 19 টাকা, 23 টাকায় কি জ্বালানি সম্ভব? সেটা সম্ভব নয়। এইসবের দাবিতেই যে আমাদের জ্বালানি বিল বাড়ানো হোক, বাজার দর অনুযায়ী আলু, সবজি, ডিম দাম বাড়ানো হোক। শুধু তাই নয়, মানে আমাদের এই মুহূর্তে যে খাবার দাবার চলছে, আমাদের যে সরকার আমাদের যে ভাতের দিনে যে খাবারের যে মেনু রয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে বাচ্চাদের নামে কোনো আলু বরাদ্দ নেই। শুধুমাত্র গর্ভবতী এবং প্রসূতি মাদের জন্য 84 পয়সা আলু বরাদ্দ আছে। আপনারা ভাবুন, আমরা সেন্টার চালাই, শুধুমাত্র মারা আলুর ঝোল পাবে, আমাদের ওই ছোট ছোট বাচ্চারা আলুর ঝোল পাবে না। এখানে সরকার বিশাল একটা অন্যায় করেছে। যাতে এটা না করা হয়, যাতে বাচ্চাদের জন্য আলু দেওয়া হয়, যাতে বাচ্চাদেরকে আমরা ঠিকঠাকভাবে খেতে দিতে পারি, আমাদের টোটাল বেনিফিশিয়ারিকে যাতে আমরা ঠিকঠাকভাবে পরিষেবা দিতে পারি, সেই জন্য আজকে আমাদের এই আন্দোলন। শুধু তাই নয়, হু করে বাড়ছে, আলুর দামও বাড়ছে, সেক্ষেত্রে তো সবজি বা আলু সমস্ত কিছু কিন্তু এই টাকার ভিতরে তো আমাদের সমস্যায় পড়তে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আমরা প্রত্যেকটা মুহূর্তে সমস্যার মধ্যেই রয়েছি। পাবলিক তো এগুলো বুঝছে না, পাবলিক তো এটা জানতে চাইছে না। পাবলিকরা ভাবছে আইসিডিএস দিদিমণিরা দিচ্ছে না, কিন্তু এটা তো সত্যি কথা না, এটা মিথ্যা কথা। আর শুধু তাই নয়, আমাদের আরেকটা যে দাবি রয়ে গেছে দীর্ঘদিন ধরে চলছে, আমাদেরকে প্রোগ্রাম করি, কিন্তু এখানে এইবারে এখানে আটকে দেওয়া হয়েছে। কেন আটকে দেওয়া হয়েছে আমরা বুঝতে পারছি না। আমরা আমাদের স্যারের কাছে যাচ্ছি, আমরা আমাদের যে দাবি, আমার সঙ্গে যে অন্যায় হয়েছে
মানে এটা কোন ধরনের অন্যায় এটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। এটা কেন? এটা আমরা তো মারামারি ফুটাফুটি করতে আসিনি। হ্যাঁ অবশ্যই, এটা আমাদের সবাইকে ভাবতে হবে। আমাদের মুখ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে এই রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকার আমাদের সবাইকে সব অন্যায় করছে। এটা তীব্র প্রতিবাদ হওয়া দরকার। এটা ঠিক নয়, এটা অন্যায় হচ্ছে আমাদের সঙ্গে। এটা কি ধরনের ব্যবহার? আমরা মেয়েরা আমাদের অফিসে এসেছি, সেখানে প্রশাসন দিকে আমাদের আটকে কেন দেওয়া হলো? এবার আমরা উত্তর চাই। কেন আমাদের কাটকে দেওয়া হবে? আমরা আমাদের ডিপিও সাহেব, আমাদের ডিএম সাহেব, আমরা সব সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে পারি, আমরা আসতে পারি, বারবার আসবো, কিন্তু কেন আমাদের কাটকে দেওয়া হচ্ছে? প্রশাসনের কাছে আমাদের এইটা ধিক্কার যে কেন আমাদের কাটকে দেওয়া হলো। এটা আমরা মানছি না, এটা আমরা মেনে নেবো না। না আমি বললাম আপনাদের কি খবর আছে, কোনো কাগজ দেখানো হয়। হ্যাঁ, আমাদের আন্দোলনের নাম হলো, আমরা দীর্ঘদিন আমরা আন্দোলন করে আসছি যে আমাদের বাজার দর অনুযায়ী আমাদের সবজি, ডিম এবং জ্বালানির দাম বাড়াতে হবে, সেটা এখনো পর্যন্ত দেননি। আর একটা যেটা ব্যাপার হচ্ছে, কখন 20 সাল থেকে আমাদের অ্যান্ড্রয়েড সেট দেওয়ার ব্যবস্থা প্রত্যেকটা জায়গায় দেয়া হয়ে গেছে, শুধু আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল এখনো পর্যন্ত আমরা অ্যান্ড্রয়েড সেট পাইনি এবং সিম কার্ড দেওয়ার কথা ছিল সেটাও পাচ্ছি না। আর যেটা বড় কথা, 166 টাকা রিচার্জে কি স্যার মোবাইল চলে? এই যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, সেখানে গর্ভবতী মা, শিশুরা তাদেরকে সঠিকভাবে আমরা খাবার প্রদান করতে পারছি? আমরা আমাদের থেকে যতটা সম্ভব আমরা চেষ্টা করছি তাদের পরিষেবা দিতে এবং কোনো মতে আমরা। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।